היה בנהריה פיצוצי מכוניות. פגיעה ישירה כנראה. וואי, וואי. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara mematikan di Taibieh, Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Serangan udara Israel yang bertubi-tubi membuat suasana mencekam. Sirine peringatan Lebanon berbunyi kencang usai serangan udara Israel menghantam Lebanon. Asap membumbung tinggi dari lokasi ledakan yang menjadi target pasukan Zionis Israel. Akibat serangan udara tersebut membuat sejumlah warga panik saat ledakan menghancurkan sebuah gedung. Pemirsa, 3 petugas medis Lebanon tewas setelah diserang oleh Israel. Lebanon pun mengutuk serangan tersebut karena melanggar hukum internasional. Puluhan orang berkumpul di Nabatiyah, Lebanon Selatan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mahdi Abu Zaid, seorang petugas medis Lebanon yang tewas bersama rekan-rekannya saat bertugas. 3 petugas medis tewas dan 6 lainnya terluka dalam serangan yang diduga dilakukan Israel di kota Maifadoun. Para pelayat melakukan sholat jenazah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran sebelum jenazah dimakamkan. من جديد يعني يثبت للعالم أن إسرائيل هي لا تراعي أي معايير وأي احترام للمواثيق الدولية. اليوم عم نزف شهيد كان عم يؤدي واجب إنساني. Sejak 2 Maret, 42 petugas medis tewas akibat serangan Israel. Lebanon pun mengutuk serangan tersebut karena melanggar hukum internasional. Sebelumnya, militer Israel menyerang petugas medis di Lebanon. 3 serangan bertubi-tubi datang meski tim medis dan warga sipil yang terluka sudah ada di dalam ambulans. Militer Israel pada hari Rabu menyerang petugas penyelamat di Lebanon. 4 petugas medis tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam 3 serangan beruntun yang dilancarkan Israel. Kelompok para medis ini tak menyangka tetap mendapat serangan meski sudah di dalam mobil ambulans. Serangan beruntun Israel di desa Maifadoun Selatan dekat kota Nabatiyah yang lebih besar menghantam kelompok pertama petugas medis yang menanggapi panggilan darurat dari warga sipil yang terluka. Kelompok kedua yang mencoba membantu turut menjadi sasaran serangan Israel. Serangan militer Israel di Lebanon Selatan kali ini terjadi sehari setelah kedua negara mengadakan pembicaraan bersejarah di Washington. Tak hanya menargetkan Hizbullah, Israel juga kini menyerang petugas medis hingga rumah sakit.
Kota Nabatiyeh di Lebanon terus dihantam serangan udara. Kali ini Israel menargetkan pusat industri. Rekaman video merekam detik-detik saat Israel menyerang kota Nabatiyeh, Lebanon. Israel menargetkan zona industri dan sekitar supermarket Taufir di Jalan Nabi Berri. Kali ini serangan menghantam kota Kfarman, Arnon, Aba, dan Yahmor al-Shakif. Serangan terjadi sebelum Israel dan Lebanon sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Saling serang antara Israel dengan Hizbullah terus terjadi. Sistem pertahanan Israel pun disibukkan dengan roket-roket Hizbullah yang menyerang kota-kota yang diduduki Israel. Roket-roket Hizbullah menghujani kota Nahariyah yang diduduki oleh Israel. Sirine pun terus berbunyi tanpa henti saat rudal memasuki langit kota Nahariyah. Sistem pertahanan milik Israel Iron Dome pun terus dikerahkan untuk mencegah rudal-rudal ini jatuh di kota Nahariyah. Jembatan Kasimia yang menghubungkan kota Tyre dan Sidon di Lebanon Selatan rusak setelah diserang Israel. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 2 drone Israel menghancurkan jembatan tersebut. Sementara itu, tentara Israel memperbarui peringatannya kepada penduduk Lebanon Selatan, mendesak mereka untuk pindah ke utara Sungai Zahrani. Bentrokan di Lebanon meningkat pada 2 Maret setelah Hizbullah meluncurkan roket ke arah Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Pemirsa, gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qanaah, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya, negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya, pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan Israel tidak akan menarik diri dari Lebanon. Namun Israel siap berunding selama Lebanon bersedia melucuti senjata Hizbullah. יש לנו הזדמנות לעשות הסכם שלום היסטורי עם לבנון. הנשיא טראמפ מתכוון להזמין אותי ואת נשיא לבנון כדי לנסות לקדם את ההסכם הזה. ההזדמנות הזאת קיימת משום שמאז מלחמת התקומה אנחנו שינינו עד היסוד את מאזן הכוחות בלבנון. אנחנו הפעלנו את הביפרים, אנחנו חיסלנו את מצבור הנשק העצום של 150,000 רקטות וטילים שנסראללה הכין להחריב את ערי ישראל. אנחנו חיסלנו את נסראללה. והמאזן הזה השתנה בצורה כזאת שהתחלנו לקבל קריאות מלבנון בחודש האחרון
לקיים שיחות שלום ישירות בינינו לבינם, דבר שלא היה למעלה מ-40 שנה. אני נעניתי לקריאה הזאת, והסכמתי לפסק זמן, או יותר נכון, להפסקת אש זמנית של 10 ימים, כדי לנסות לקדם את ההסכם שהתחלנו לדון בו עם פגישת השגרירים בוושינגטון. לשיחות השלום האלה יש לנו 2 דרישות יסודיות. 1, פירוק חיזבאללה מנשקו. 2, הסכם שלום בר קיימא, שלום מתוך עוצמה. כדי להשיג את הפסקת האש, חיזבאללה התעקש על 2 תנאים. התנאי הראשון, ישראל חייבת לסגת מכל שטחה של לבנון, עד הגבול הבינלאומי. תנאי שני, הפסקת אש במתכונת שקט תמורת שקט. לא הסכמתי לא לזה ולא לזה, ואכן 2 התנאים האלה אינם מתקיימים. אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגת הארי. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. רצועת ביטחון של 10 קילומטר עובי, שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עצימה, הרבה יותר רצופה והרבה יותר מוצקה ממה שהיה לנו קודם לכן. שם אנחנו נמצאים, אנחנו לא יוצאים. זה מאפשר לנו קודם כל לבלום את סכנת הפלישה לתוך היישובים שלנו, ושנית, זה מאפשר לנו למנוע ירי של נונטט ישיר לתוך היישובים. היישובים עכשיו מוגנים משתי הסכנות הללו. כמובן, יש עוד בעיות. יש עוד טילים שאנחנו צריכים, או יותר נכון רקטות שעדיין נשארו להם, גם בזה נצטרך לטפל, כחלק מאותה התקדמות להסכם ביטחון והסכם שלום רציף. אבל יש דבר נוסף, ואני רוצה להגיד לכם מהו. אני דיברתי עם הנשיא טראמפ עכשיו ביומיים האלה, והוא אמר לי שהוא נחוש בצורה אדירה להמשיך גם את המצור הימי, וגם להביא לפירוק יכולת הגרעין של איראן, מה שנותר ממנה. הוא לא מוותר על זה, הוא בטוח שיכול לסלק את האיום הזה אחת ולתמיד, בהמשך לדברים הגדולים שעשינו יחד. כמובן נטפל גם באיום הטילים, גם ביכולת ההשערה, אני לא מפרט. יש פה 2 מהלכים חשובים מאוד, שיכולים לשנות את מצבנו הביטחוני והמדיני באופן יסודי לשנים הבאות. בעזרת השם נעשה, בעזרת השם גם נצליח. Ya, meskipun perundingan telah digelar antara Israel dan Libanon di Amerika Serikat, namun serangan ke Libanon terus terjadi. Analis Timur Tengah Pizarro Gozali Idrus menilai hal tersebut terjadi akibat pihak yang terlibat pertempuran yakni Hizbullah tidak ikut berunding. Ada problem yang sangat serius ya di dalam negosiasi antara Israel dan Libanon di Washington sekarang ya. Pertama ialah karena pihak yang melakukan pertempuran, pihak yang melakukan perlawanan dengan Israel itu tidak diajak, yaitu Hizbullah gitu. Justru yang diajak di dalam negosiasi di Washington itu Libanon. Yang pemerintah Libanon itu sebenarnya tidak mengalami friksi yang sangat tajam dengan Israel gitu. Karena yang melakukan pertempuran perlawanan itu ialah Hizbullah gitu. Tapi Hizbullah itu tidak diajak di dalam perundingan ya. Maka kita udah bisa memastikan bahwa gencatan senjata atau negosiasi antara Israel dan pemerintah Libanon sekarang itu sangat-sangat rapuh gitu. Ini nanti akan mengulangi presiden yang sama, Mbak Safa ya. Kita lihat dulu di Palestina. Israel kemudian melakukan negosiasi dengan otoritas Palestina ditengahi oleh Amerika Serikat gitu. Padahal pihak yang bertempur itu justru di Gaza, itu Hamas yang itu bukan otoritas Palestina. Akhirnya gencatan senjata ataupun pertemuan antara otoritas Palestina dengan Israel itu berlangsung, tetapi pertempuran di jalur darat itu masih terus terjadi seperti itu. Nah, ini yang saya akan sangat susah terjadi. Apalagi nih ya persoalannya. Ini kan negosiasi antara Libanon dengan Israel itu bukan kali ini pertama aja berlangsung. Tahun 80-an pernah, tahun 91 di Madrid pernah. Tapi problematikanya ialah ketika Libanon mencoba menahan diri untuk tidak melakukan perlawanan, Israel itu terus melakukan agresi di wilayah Libanon Selatan. Yang akhirnya itu membuat berbagai macam negosiasi yang dilakukan itu selalu buntu. Karena Israel juga sangat keras. Dia bukan hanya menyerang Libanon Selatan loh. Dia punya pikiran itu untuk mencaplok Libanon Selatan. Itu untuk menjajah Libanon Selatan. Persis seperti yang dia lakukan di jalur Gaza. Dulu klaimnya hanya memerangi Hamas, tapi dia punya visi ialah bagaimana betul-betul menduduki jalur Gaza. Kalau udah niatannya seperti ini, kalau sudah itikadnya kayak gini, pasti Hizbullah tidak akan pernah berdiam diri. Karena Libanon Selatan itu wilayah basisnya Hizbullah. Kekuatan mereka tuh ada di situ gitu. Sampai kemudian kepada wilayah Beirut gitu. Maka ini kan hidup matinya Hizbullah tuh Libanon Selatan.
Selatan. Ketika invasi dan serangan masih terus dilakukan, maka selama itu pula dia masih akan melakukan perlawanan. Dan jangan lupa Mbak Safa, konstelasi di Lebanon ini tidak hanya melibatkan wilayah Lebanon, ada Iran, ada Palestina. Dulu tahun 2024, Hizbullah melakukan serangan kepada Israel, itu sebagai respon Israel melakukan serangan pada jalur Gaza. Begitu juga sekarang kan, kenapa Hizbullah kembali melakukan perlawanan dengan Israel? Karena Israel melakukan serangan kepada Iran. Iran itu kan bisa dibilang induknya Hizbullah, karena Hizbullah adalah proksinya dari Iran. Maka tidak bisa meletakkan konteks negosiasi antara Lebanon dengan Israel hanya melihat spektrum dari wilayah negara Lebanon saja. Apalagi pihak yang diajak negosiasi itu pemerintah Lebanon, bukan Hizbullahnya. Seharusnya negosiasi ini berlangsung antara Israel dan Hizbullah, dan itu sebenarnya sudah dirancang oleh Iran kan, bahwa gencatan senjata Iran dengan Amerika Serikat itu seharusnya dimasukkan juga Hizbullah. Tapi problematikanya Netanyahu melawan kesepakatan ini dan Trump itu tidak bisa berbuat apa-apa. Terakhir kan Trump malah merevisi. Tadi dia mengakui 10 proposal dari Iran untuk dibahas, tiba-tiba direvisi. Saya tidak mau Lebanon dimasukkan. Nah, ini artinya ada apa? Ada Israel yang tidak bisa dikontrol oleh Amerika Serikat, dan kalau ini terus berlangsung, kita tidak akan pernah bisa melihat betul-betul perdamaian yang ada di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan blokade Selat Hormuz terus berlanjut. Amerika pun menyatakan perang di Iran akan segera usai. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Breaking News.